Assalamu alaikum and welcome to our show Free Hits by Vali Sports. Vali is the official digital live streaming partner of the HBL PSL 10. And yes, that exciting time of the year is here again, जिसका हर सबको बेसब्री से हर साल इंतज़ार होता है. इस साल भी इंतज़ार है उनको. And you know, I mean, बेसिकली हर कोई बेताब होता है अपने फेवरेट क्रिकेटर को इन एक्शन देखने के लिए. एंड इट्स नॉट जस्ट जो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो इस लीग को आके खेलते हैं, बल्कि यू नो देयर इज एन इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, रियली गुड फॉरेन प्लेयर्स. और स्पेशली इस साल के एडिशन में हमारे पास बेहतर फॉरेन प्लेयर्स आए हैं. एंड ऑल्सो जो इस साल का ये स्पोर्टिंग इवेंट का एडिशन है, इट इज़ a little more special than usual because it is the decade of the HBL PSL. Yes, it is the 10th edition of the HBL PSL. और इस शो पे जो हम आपके साथ होंगे पूरे टेन्योर ऑफ द HBL PSL के लिए, यू नो फुल 34 एपिसोड्स, और हर एपिसोड से पहले 35 मिनट्स का एक प्री शो होगा, फिर मिड इनिंग्स होगा और फिर पोस्ट शो होगा. एंड वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट यू नो क्रिकेट की एनालिसिस हो रही होंगी, प्लेयर्स की एनालिसिस हो रही होंगी, और जो टीम्स हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे. बेसिकली एवरीथिंग PSL. और इस सब को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हर शो में यू नो हमारे साथ मौजूद होंगे. ही वो 2009 T20 वर्ल्ड कप के विनर भी रह चुके हैं पाकिस्तान की टीम के साथ, और जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान ने जीती थी वो तब भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे. इट्स समवन हु हैज़ अ रियली बिग फैन फॉलोइंग एंड ही रियली डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन. इट्स द वन एंड ओनली अहमद शहजाद. अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? लवली स्टार्ट. Thank you so much. How are you? थोड़ा सा आप भी हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दें. बीन गुड. अभी तो लाइक खेलने से ज़्यादा तो क्रिटिक बने हुए हैं. चैम्पियंस ट्रॉफी भी जियो पे बैठ के कर रहे थे, और उसके बाद यू नो यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी मिली वली स्पोर्ट्स के साथ, और ये फ्री हिट्स वगैरह. आई थिंक इट्स एन अमेजिंग आइडिया एंड आई थिंक इट शुड गो रियली रियली वेल, क्योंकि जो आइडिया है ना इन्फ्लुएंसर्स के साथ लाइक अ फ़ैन, इनको इंगेज करना. बहुत ज़्यादा फैंस इस तरह होते हैं जिनको क्रिकेट का पता नहीं होता, और आई एम श्योर आप दोनों को भी इतना कुछ यू नो आइडिया तो है नहीं. तो अभी इंट्रोडक्शन आपका देती है महक, लेकिन मुझे लगता है कि जो आइडिया है इटसेल्फ इट शुड रियली वर्क. और PSL का टाइम है, PSL X है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. हम तो तैयार बैठे हैं चुड़ियाँ तेज़ करके. Every year हम तैयार बैठे रहते हैं. And you know, now moving on towards the influencers, obviously a show maybe we want to bring you मस्ती, हम आपको you know we want to bring you हल्ला गुल्ला, laughs हो गई, and you know just stuff like a lot of fun stuff on this show. And obviously fans को हम engage करना चाहते हैं, तो हमारे साथ ऐसे fans हैं जैसे अहमद भाई ने बोला, जिनके already खुद भी बहुत ज़्यादा fans हैं, you know, all over Pakistan and you know maybe even all over the world. सबसे पहले we've got Ansar with us, who's a musician and a content creator. Hello Ansar and welcome to the show. Hi Meg, nice to meet you. Nice to meet you too. And the other digital content creator that we have with us is Ifra Tahir. Ifra, how are you today? I'm good, how are you? Good. Okay, now let's dive right into it. अच्छा अहमद भाई, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि हमने जैसे बोला कि आप 2009 T20 वर्ल्ड कप के विनर रह चुके हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 के भी विनर रह चुके हैं. तो बीइंग एन ICC मेजर ट्रॉफी होल्डर, तो व्हाट डज इट टेक टू यू नो हैव दैट चैम्पियनशिप माइंडसेट, चैम्पियनशिप की जो मेंटालिटी होती है? क्योंकि हमने देखा है कि कुछ ऐसी टीम्स भी होती हैं जिनके यू नो वी हैव स्टार-स्टडेड प्लेयर्स होते हैं, उनके पास एबिलिटीज़ होती हैं उनके प्लेयर्स के पास टीम में, लेकिन वो मेजर चैम्पियनशिप्स जीत नहीं सकते. तो उनमें और यू नो एक विनिंग जो टीम होती है, चैम्पियनशिप टीम, जीतने वाली टीम, उनमें उसमें क्या मेजर फ़र्क है? आई थिंक चैम्पियन माइंडसेट फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर आपकी जर्नी. आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड जर्नी. जो एक बेसिक है ना, आप अपने प्लेयर को वहाँ से ट्रैवल करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आई प्लेड अंडर 12 विद द PCB पेप्सी क्लिनिक्स, राइट. फिर अंडर 16, 17, फिर 19 के 3 साल खेले. और वो जो अंडर 19 का हमारा स्टंट था, आई वाज लाइक लकी इनफ, हमारा जो बैच था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की. तो वो जब आप ट्रैवलिंग करते हैं और हर टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, तो वो जो एक हेजिटेशन होती है ना इंटरनेशनल मैच की, वो चली जाती है, और एक फीलिंग आने लग जाती है. आप सोचने लग जाते हो कि यार अब मैं अपना बेस्ट कैसे दूं, अदर देन कि यार ये मतलब कि यू नो ऑस्ट्रेलिया है या वेस्ट इंडीज़ है. वो एक्साइटमेंट जो होती है वो चली जाती है पे. तो वहाँ से एक बच्चा जब तैयार होता है, तो वहाँ पे उसके बाद जब इंटरनेशनल लेवल पे आगे खेलता है, फिर उसके सीनियर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और हमारी टीम के अंदर अगर आप 2009 के अंदर देखेंगे तो इस तरह के सीनियर्स मौजूद थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई थी. और यूनुस खान इटसेल्फ, उसका आई थिंक चैम्पियन माइंडसेट, अब वो रोल मॉडल था. और अगर आप 2009 की वर्ल्ड कप की एक आपको इनसाइडर्स दूं, तो बहुत सारे प्लेयर्स की बन नहीं रही थी, यू नो एक दूसरे के साथ नहीं बनती थी, जो कि अभी भी ऐसा ही है पाकिस्तान टीम के साथ. लेकिन उस टाइम पे इम्पैक्ट प्लेयर्स मौजूद थे कि जो कि सिंगल हैंडेडली इंडिविजुअल्स मैचेस का पासा पलट देते थे. और वो जो डिसीजंस थे, जिस तरह यूनुस खान ने अपने बलबूते पे शाहिद अफरीदी को 1 डाउन भेजा,
and he clicks. تو وہ یہ اس طرح کے جو ڈیسیژنس تھے جب آپ انوالو ہوتے ہیں نا ایز اے لیڈر اپنی ٹیم کے ساتھ, تو وہ آپ ہی ہیں جس کو گٹ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, پھر آپ اپنے گٹ کی سنتے ہیں. سو دیز آر دا تھنگس آئی تھنک سینئر پلیئرس بہت امپورٹنٹ تھے. پھر ہم نے رسک لینے, جس طرح یہ افریدی والا ایک مومنٹ تھا. پھر ہمارے جو بالرز بیٹرز تھے بڑی اچھی فارم میں تھے, ایک بلیو تھا. ایک چیمپئن مائنڈ سیٹ کا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو ایک سیلف بلیو ہوتا ہے دیٹ وی گونا ڈو اٹ نو میٹر واٹ دا اپوزیشن سے. پھر جب آپ بلیو رکھ کے جاتے ہیں اور ایک آدھی پرفارمنس آ جاتی ہے نا, وہ بلیو اور انہینس ہو جاتا ہے. تو مجھے یاد ہے اپنی جرنی کا, وی ور ریئلی ینگ, آئی واز 17 اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ 17 سال کی عمر میں لوگ تو آج کل آئی ٹی کر رہے ہیں, ہم ورلڈ کپ جیت کے آ رہے تھے. آپ نے یہ بالکل کنٹینٹ کریٹرز کو کہا ہے, ہم تو آئی ٹی نہیں کر رہے. تو ہم جب 17 کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیمپئن بنا دیا تھا. سو یہ ایک جرنی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ سینئرس کا بہت رول ہوتا ہے, اور ایک چیمپئنس مائنڈ سیٹ کے لیے آپ کے اندر ساری انگریڈینٹس موجود ہونے چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ساری باتوں کی حد تک چیزیں ٹھیک لگتی ہیں, بٹ آپ کی ٹیم بھی اچھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیم میرٹ پہ نہیں ہے, اچھے پلیئرز نہیں ہیں, ٹیم کے اندر آل راؤنڈر نہیں ہے, اسپنرز نہیں ہیں, اوپنرز فارم میں نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا چیمپئن مائنڈ سیٹ نہیں ہے, اس وجہ سے آپ ہار گئے. نہیں. سو یہ ساری چیزوں کا کامبو ہوتا ہے. اس لیے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں سچ ایز پی سی بی, آئی سی سی یا ویسٹ انڈیز, کسی بھی کرکٹ بورڈ, ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بیہائنڈ دا سینس کس طرح کام کر رہے ہیں. سلیکشن کمیٹی جو ہے کس طرح کے پلیئرز سلیکٹ کر رہی ہے, کپتان کس طرح کا ہے, لیڈر اپنی پلیس کے لیے کھیل رہا ہے, انسیکیور ہے یا اس کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ آئیں اور بچے فلرش کریں اور ان کو موقع اور پلیٹ فارم پر. یہ ساری چیزوں کا مکسچر بن کے ایک چیمپئن شپ آتی ہے. اور آپ ہمارے سامنے ہماری نیبرنگ کنٹری جو ہے وہ آج کل بیسٹ مثال ہے. ہم کمپیئر تو کرتے ہیں نا یار, ایسا ہی ہے نا مہک, ہم کرتے ہیں نا ہر چیز میں کہ جی وہ انڈیا. تو کمپیریزن یار آپ کیمپین کے ذریعے نہ کریں, پرفارمنسز کے ذریعے کریں. آپ ان کو دیکھیں, وہ 3 ٹیمیں بنائے بیٹھے ہیں, ایک اور ہی رخ پہ, ٹھیک ہے نا, 3 ٹیمیں بنائے بیٹھے ہیں. ان کے ینگسٹرز جو ہیں وہ بڑی بڑی ٹیموں کو مارے ہیں. ادھر آپ کے سینئر پلیئرز جاتے ہیں اور وہ سی گریڈ سی ٹائر ٹیم سے ہار کے آ جاتے ہیں. اور پھر ایک اور المیہ ہے پاکستان میں, جو کہ میں نے صرف پاکستان میں دیکھا ہے, کہ اپنے ینگسٹرز کو جب موقع ملتا ہے تو سینئرز کی طرف سے کیمپین چلنے لگتی ہے ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہ یہ ینگسٹرز تو کسی قابل نہیں ہے. سو دیر آر پلینٹی آف تھنگس, ہوپ فلی سم سینس پریویل, لیکن ابھی ہم پی ایس ایل تک رہیں گے اور اس پہ بات کریں گے. Yeah, definitely. I mean, I think the support is very, very important. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہمیں بتایا ہے. پر ابھی ہم جلدی سے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, but we will be back shortly and we have lots of questions from, the one and only amateurs and of course our influencers as well, so stay tuned. Welcome back to Free Hits by Valley Sports. Or this show is basically sponsored by Syngenta, MPI, and OD Donuts. They're really yummy, by the way. And in case, by the way, just before we continue our amazing conversation, agar aap log soch rahe hain ki maine apna outfit kahan se liya hai, so it is from Zeitgeist. Zeitgeist Pakistani brand hai, obviously. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے, اینڈ so you can just go to your local store and grab whatever you want to wear, it's right there. So yeah, اب ہم واپس چلتے ہیں, let's dig back into جو پی ایس ایل کی conversation ہے. ہم احمد بھائی سے بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ افرا بھی موجود ہیں, انصر بھی موجود ہیں. اچھا شہزاد بھائی, احمد بھائی, آپ نے بات کی تھی اباؤٹ ٹیم بانڈنگ اور کتنی ضروری ہوتا ہے کہ ٹیم میٹس they get along with each other. obviously جب آپ اس لیول پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, تو اب ہم فرانچائز کرکٹ کی بات کریں جیسے پی ایس ایل ہے, تو اس میں ہر سال آپ کے پاس آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ موسٹ لائکلی کون سے ٹیم میٹس ہوں گے, آپ ان کو پہلے سے جانتے نہیں ہیں, نئے پلیئرز آتے ہیں آپ کی ٹیم میں ان اینی فرانچائز دیٹ یو گو ٹو. پی ایس ایل میں بھی ہر سال, جس طرح ہم دیکھیں اس سال اسلام آباد یونائٹیڈ کہ 7 پلیئرز چینج ہو گئے ہیں فرام دیئر پریویس ایئر. تو ان فرانچائز کرکٹ ٹیم جیلنگ کیسے ہوتی ہے, کیونکہ نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں ٹیم میں, تو آپ پھر ان کے ساتھ ٹیم جیلنگ کیسے کرتے ہیں؟ سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کی ٹیم مینجمنٹ جو ہے وہ رائٹ وے میں آرگنائز کریں. اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ جلدی آ جائیں. اوکے, یو ہیو اے گڈ کیمپ کے اندر میٹ اینڈ گریٹ ہوگا. اس کے بعد اس طرح کے سیشنز ہم لوگ کرتے ہیں, جس طرح ہم ویسٹ انڈیز گئے تھے, کرس گیل کے پاس, وہ کپتان تھا, اس نے ایسے زبردست جیلنگ سیشن رکھے تھے کہ وی ور لائک لافنگ, اور اس میں وہ خود انٹرسٹ لے رہا تھا. اب امیجن کرس گیل T20 کا چیمپئن, اور وہ خود بچہ بنا, اور وہ ڈانس ایگزیکٹلی یہ تو بچہ بنا. تو اس طرح کے سیشنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹیم ڈنرز, پھر اس کے اندر دیکھیں ساری ٹیم انوالو ہوتی ہے.
پھر اس کے بعد آپ گراؤنڈ کے اندر جو جاتے ہیں, جو آپ وارم اپس کرتے ہیں, دیٹس ریئلی امپورٹنٹ, کیونکہ فٹ بال ہم سب کو پسند ہے. فٹ بال ایک ایسی چیز ہے وارم اپس کے اندر, وہ ایک دوستی بناتی ہے, آپ پاسز مانگتے ہیں, ایک ٹیم بن کے کھیلتے ہیں, پھر اس طرح کی گیمز پرووائڈ کرنا, پھر اس طرح کی فیلڈنگ سیشنز رکھنا جس میں ٹیم بن جائیں آپ, انڈیویجولز نہ ہو. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو کرنی پڑتی ہیں. ہوپ فلی انشاءاللہ پاکستان بھی اس لیول پہ جائیں یہ ساری چیزیں. انشاءاللہ آئی تھنک کہ سب کی دعا ہے. ہم نے یہ آبویسلی پی ایس ایل میں بھی دیکھا ہے کہ یو نو ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے پلیئرز آتے ہیں, ڈنرز ہوتے ہیں, آل دیز ایکٹیویٹیز ہیپن, بٹ یو نو ناؤ لیٹس موو اے لٹل بٹ, کیونکہ آبویسلی آج اٹس گونا بی دی اوپننگ میچ, اور اس سے پہلے اوپننگ سیریمنی ہوگی. اب اوپننگ سیریمنی ہم یو نو ہر سال ہم ویٹ کرتے ہیں کہ پی ایس ایل کا اینتھم آئے گا, اس میں کون یو نو واٹس دا سانگ گونا بی لائک, ہر کسی کو انتظار ہوتا ہے. اور پھر اگر ہم بات کریں اوپننگ سیریمنی کی, تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ جنریشنز جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں. ہم نے فار ایگزامپل دیکھا ہے یو نو, اب انصر, آئی وانٹ ٹو آسک یو, کیونکہ انصر ایک میوزیشین ہے, کہ انصر اس سال کے یو نو پی ایس ایل کی اینتھم میں بھی اور جو اوپننگ سیریمنی بھی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ جنریشن ہے میوزیشینس کی. ویو گاٹ دا لیجنڈ ابرار الحق, آئیکونک, یو نو. پھر اس کے بعد ویو گاٹ ینگسٹرز, جو obviously you're a rapper, Ansar is a rapper by the way guys, تو you know youngsters ان کا جو you know طلحہ انجم and everything, so that's more like Gen Z millennials کے لیے وہ زیادہ ہے. And then obviously Ali Zafar, that's like by so many people in Pakistan, then Natasha Beg. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو اینتھم کیسی لگی تھی پی ایس ایل کی اس سال, and you know, are you really looking forward to the opening ceremony? How do you like this lineup? I am very much looking forward to the opening ceremony. I think it's a great lineup. It's a great fusion ke har generation ke liye kuch hai. I mean, Abrar al-Haq is a household name. We all grew up listening to him. Our parents love him. And then, of course, young stunners, though, I don't have enough good things to say about them. They're incredible pioneers of the new wave of music that we're seeing. Kyunki ek time pe downhill kafi music industry jo chali gayi thi, wo bahut stagnant ho gayi thi. But with their help and the help of all the incredible artists today, phir se back up aa gayi, and I'm just really excited, really happy to see it back up. And I think jo ye PSL honor karti hai with an anthem har saal, ye bahut important cheez hai, and I can't wait to hear the new anthem yet. I actually haven't heard so in it the yet. future, you know, maybe do you want to do a collaboration with the youngsters? I would love to, yeah. Maybe you should tell them, be like, Youngsters. yeah, hit you up. They should hit you up. He's a rapper too. Yeah, I opened for them like a month ago for one of their concerts. So hopefully, Been one day, there, done that. Been there, done that. So But I have yet to check that off my list. Hopefully, if you guys hopefully are one watching, day. yeah. Inshallah. If they're watching, hopefully one day. اچھا افرا, آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یو نو obviously آپ ایک کانٹینٹ کریٹر ہیں, آپ کے اتنے زیادہ فینس ہیں, تو برانڈ جو ہے پی ایس ایل, اٹس دا بگیسٹ برانڈ ان پاکستان. تو بتائیں کہ یو نو what does it mean to you, you know, what does PSL generally mean to you, because it is the biggest brand? PSL means cricket. Cricket? To me. نہیں تو آپ کو کرکٹ کتنی پسند ہے خود مجھے کرکٹ پسند ہے. آئی یوز ٹو واچ اے لاٹ آف لائک, میں کرکٹ آنیسٹلی اتنا میں دیکھتی نہیں ہوں, بٹ انڈیا اور پاکستان کا میچ میں جتنے زور سے دیکھتی ہوں, دا پیٹریوٹزم جو میرے اندر جاگتا ہے نا اس وقت, وہ بس انمیچبل ہوتا ہے. unmatchable. And جو ہم نے آرٹسٹ کی بات کی, تو اس میں سے do you like Ali Zafar and Natasha Beg? Because we didn't really touch upon that. I like Ali Zafar a lot. مجھے انصر بھی بہت پسند ہے. Ansar, of course. Youngsters collab. Go and check out his music. اچھا اب ہم چلتے ہیں احمد بھائی کی طرف. احمد بھائی, اب تھوڑی سی پی ایس ایل کی جو ٹیمز ہیں ان کے بارے میں. آج جو میچ ہونا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اوپننگ میچ ہے پی ایس ایل کا. اٹس بٹوین دا ڈیفینڈنگ چیمپئنز اسلام آباد یونائٹیڈ, جو واحد ٹیم ہے جو 3 دفعہ پی ایس ایل جیت چکی ہے, اور پھر ہمارے پاس لاہور قلندرز ہیں جو 2 دفعہ یہ پی ایس ایل ٹرافی جیت چکے ہیں. تو تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے, بٹ بفور وی ڈو, ہم چھوٹی سی بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں. when we come back we are going to be talking about the teams جو آج کھیلیں گی گراؤنڈ پہ, so stay tuned. Sure. That's best one, yeah. That's
And we are back on Free Hits by Valley Sports. Valley जो basically HPL PSL 10th edition का official live streaming partner है, और साथ में जो ये show है, it is sponsored by Syngenta. Then we've got MPI and of course OD Donuts. Yum. You know, that's making me hungry just talking about them. They're so good. और अभी हम बात कर रहे थे तो we were talking about before leaving कि या तो win है या तो learn है. I mean the famous saying by Mohammad Rizwan. You know, I mean what would we do without him, seriously? क्या हम करते, memes ही ना मिलती, viral ही ना होते. I'm so glad that went viral. अच्छा आप लोगों को वो meme पसंद आई थी? Timeless meme. I agree with that. अहमद भाई आप थोड़ा सा उस पे नहीं, वही ना, या तो विन है या तो लर्न है. और जिस तरह माशाल्लाह लर्न कर रहे हैं हमारे जो कप्तान साहब हैं, वो जिस तरह आपने कहा ना वो बॉलिंग है, वो बॉलर भी बन जाएंगे क्योंकि लर्निंग इतनी हो रही है, इतना लर्न किया कि उनको समझ ही नहीं आ रही है वो बॉलर, और वहाँ पे शायद परफॉर्मेंस भी कर दें. Yeah, you never know. I mean, Ifra he might be listening to कि वो bowling में you know convert कर दें अपने आप को, become a bowler. Who knows? Okay. मेरी वजह से कुछ हो जाए. कुछ हो जाए. You never know. You never know. अच्छा अब आपकी वजह से और कुछ हो ना, ये क्लिप जरूर वायरल. या तो win है या तो learn है. वाह, like absolutely timeless. Amazing. वाह, honestly amazing. Amazing. अच्छा अहमद भाई थोड़ा सा serious की तरफ चलते हैं. अब हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो आपने बात कर ली है. लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं. आपने प्लेयर डेवलपमेंट का कहा था कि that's what these franchise teams should be doing. तो लाहौर कलंदर का obviously player development program जो था, you know that's what they became really well known for, कि you know they're developing players. इनका program it's amazing. तो थोड़ा सा उस पे भी touch up करें because we know कि you know they've been back to back champions. तो उनका रोल कितना important था इस पूरे you know PSL में. And how do you see their playing 11? देखिए महक, जहाँ तक प्लेइंग 11 की बात है मोर और लेस सेम है. डेविड बीजे पे बहुत रिलाई करते हैं हम, ठीक है, और मेरे ख्याल से शाहीन के लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है. 2 दफ़ा उसने यू नो चैंपियन भी करवाया और अभी उसकी फॉर्म में जो है वो शार्पनेस नहीं है, डिप है. आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर हिम, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम कि इस दफ़ा इस तरह की सेंसेशनल परफॉर्मेंसेस दें वो और हारिस रऊफ दोनों मिल के कि यू नो वो जो प्लेसेस या जो प्यार वो खो बैठे हैं इस इमाम से, वो उनको दोबारा मिलना स्टार्ट. और जहाँ तक आप प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, वेयर आर द प्लेयर्स? I would like to see them. It's not only about on social media या एक बिल्डिंग खड़ी कर देना, वहाँ पे नेट लगा लेना. वहाँ पे इस तरह के प्रोफेशनल्स काम कर रहे होते हैं या कर रहे हैं. So where are those players? वो पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहे? So the thing is overall बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं. 2 नई टीमें अगले साल आ रही हैं. Hopefully you know they bring the changes और competition बढ़े और बाकी की टीमें भी जो हैं, क्योंकि what we need, we don't really care. We want them to make money. जितना पैसा कमाना चाहते हैं कमाएं, जितनी हाइप लेना चाहते हैं आए, जितना टीवी और कैमरे पे आना है आए, लेकिन प्लेयर्स बनाएं. वो प्लेयर्स अगर होते तो पाकिस्तान टीम का ये हाल ना हो रहा होता. What I know is, in my understanding यही है. So there are no players. अगर उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी सोशल मीडिया पे हाइप से बढ़ के वहाँ पे प्रोफेशनल काम भी करना जरूरी है ताकि पाकिस्तान को प्लेयर्स मिले. ठीक है. अच्छा और अब हम बात करते हैं ऑब्वियसली ओपनिंग सेरेमनी की जो अभी होने वाली है. फिर उसके बाद जो ओपनिंग मैच होगा जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है PSL का बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर्स भी होने जा रहा है. So you know everybody is really looking forward to this. पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये हो रही है ओपनिंग सेरेमनी. फर्स्ट टाइम एवर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो ओपनिंग सेरेमनी है PSL की हो रही है. The performers are ready there और I'm sure you know we're going to see fireworks जैसे हम हर साल देखते हैं in the opening ceremony. So it's going to be fun. It's going to be in you know let's see कि इसमें क्या कोई सीरियस मस्ती चलती है कि नहीं. ये पूरा PSL है इसमें you know I know कि हम जो सब है, मैं और आप अहमद भाई और जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, हम रोज मैच में ये देखेंगे कि कौन सी सीरियस मस्ती चली है उस मैच में. You know we're gonna make sure to kind of you know take that serious मस्ती out. और आपको अहमद भाई लगता है, आप एंटिसिपेट करते हैं कि सीरियस मस्ती कोई होगी मे बी आज के मैच में या ओपनिंग सेरेमनी में या कुछ भी? बहुत ज़रूरी है करना. लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज हमारे कैप्टन्स की नज़र आई है वो बहुत नीचे है. आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी कि परफॉर्मेंसेस नहीं है और ऑब्वियसली जब परफॉर्मेंसेस ना हो तो बॉडी लैंग्वेज नीचे जाती है. लेकिन टीम ऑनर्स को, मैनेजमेंट को, कोचेस को इनके साथ बात करनी है. इनको अपने आप को उठाना पड़ेगा बिकॉज अगर इनकी बॉडी लैंग्वेजेस इसी तरह नहीं तो PSL का तो आगे बेड़ा गर्क हो गया. कहाँ हमारे दूसरे नंबर पे स्टैंड करते थे जब हम खेल रहे थे, अब हम 5वें पे भी नहीं है. सो इससे नीचे अब कहाँ लेके जाना है? एक वाहिद ब्रांड है और क्रिकेट वो एक ऐसी चीज है कि 25 करोड़ अवाम को यू नो एक पेज पे लेके आती है और यूनाइट करती है. और वो इनका एक ही तो एंटरटेनमेंट रह गई है. यू टेल मी और क्या एंटरटेनमेंट है हमारे पास यहाँ पे? ऑनेस्टली क्रिकेट ही एक स्पोर्ट है जो पूरा पाकिस्तान देखता है, जो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है. तो उसको भी आप इस तरह हर यू नो गुजरते हुए दिन नीचे लेके जा रहे हैं. फिर जो मालिकान की, टीम ऑनर्स की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं
وہ بھی مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ویلیو ایڈ کر رہی ہیں یا ڈکریز کر رہی ہیں. سو کوئی بھی پروفیشنلزم نہیں ہے, کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, کوئی کوئی فائنز ہوتے ہیں, کوئی پتہ ہوتا ہے کہ پروفیشنلی لوگ کام کر رہے ہیں. اس دفعہ ویسے تو آپ نیچے لے آئے ہیں, اس دفعہ جو پری ہائپ کی آپ نے کی, کوئی ہائپ نہیں تھی, اوپر سے مالکان کے جو بیان ہیں اور انٹرسٹ نیچے لے کے جا رہے ہیں. ہوپ فلی اب وہ کرکٹرز جو ہیں جو انہوں نے یہ حال کیا پی ایس ایل کا, وہ اچھی کرکٹ پروڈیوس کریں تاکہ یہ انہینس ہو, یہ اوپر آئے دوبارہ سے لیگ جہاں دوسرے نمبر پہ یہ کھڑی تھی. ادروائز ایک ہی چیز ہے, وہ بھی دن بدن نیچے جاتی جا رہی ہے. اینڈ obviously یہ 10th ایڈیشن تھا, یہ سب سے بڑا ایڈیشن بنا تھا پی ایس ایل کا. And we get paid, they all professionals, right? ایک واحد چیز ہے جہاں پریشر نہیں ہے, اتنے پیسے مل رہے ہیں. کم آن, میرا اگر کوئی سن رہا ہے, I'm sure وہ سنیں گے, ضرور سنیں گے آج کل ہمیں تو. So جو کیپٹنز اسپیشلی گائز بکل آپ, جو پیچھے ہو گیا یہاں پہ انٹرٹین دا کراؤڈ, اچھی کرکٹ کھیلیں تاکہ جو پی ایس ایل کا لیول ہے یہ دوبارہ سے اوپر کی طرف جائے. اس سے نیچے ہم نے اور کدھر جانا ہے. And obviously I mean یہ obviously World Cup کا لیول نہیں ہے, یا playing a bilateral series or anything اس کا لیول نہیں ہے, but this is a good place for those captains کہ وہ اپنا confidence واپس لا سکیں. So just like you said, it's okay, let go of the past and just it's okay, be confident again. But yeah, so I mean these are some very important things that we heard Amit Shehzad say, and I just want to just a lighter, let's take it a bit, make the show a bit more light. Ke what is one of your fondest memories of the PSL جو آپ نے ابھی, کیونکہ 10 editions complete ہونے جا رہے ہیں, تو اس میں سے ایک اگر آپ کو کوئی یاد ہوگی. She doesn't want to be asked. It's you. I think 3 years ago or maybe I watched a match, I forget which one, and for PSL in Gaddafi Stadium, and that was the first ever live cricket match that I'd watched. I remember it was blistering hot, and I remember one team, I forget who, I'm pretty sure Lahore Qalandars he said, but they lost. It was like 3 or 4 years ago. They lost really poorly, but it was such a fun environment, atmosphere. Yeah. اتنی گرمی تھی, سب پسینہ تھا, سیٹ کے ساتھ شرٹ چپکی ہوئی تھی, but لیکن وہی اس کا مزہ ہوتا ہے. وہی اس کا مزہ ہوتا ہے. You're just happy to be there. You're happy to be part of the crowd. Stadium atmosphere is absolutely buzzing. Yeah, I completely agree with you. Well, thank you so much guys for being here with us. ابھی ہم اپنا یہ جو پری شو ہے ختم کرنے جا رہے ہیں. We know کہ پہلا میچ آج اوپننگ میچ HPL PSL 10 کا ہے between Islamabad United and Lahore Qalandars. So I'm sure that ہر کوئی اپنی جو screens ہے اس سے glued ہوگا کیونکہ PSL اب شروع ہو رہا ہے. And guys, don't forget, do tune into the mid innings show جو ہمارا ہوگا. We're going to be back with these amazing people, اور ہم میچ کے بارے میں بات کریں گے جو آدھی اننگز گزر چکی ہوگی. But until then, stay glued to your screens. جو ابھی میچ شروع ہوگا, اوپننگ سیریمنی بھی ہوگی, and we will be back with you in some time. Thank you for watching. See you guys soon.